Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Hello, how are you doing? Okay, for today we are going to learn about preposition of place, in, on, at. So let's discuss about it. Okay, in English there are three kinds preposition of place. The first is in, the second is on, the third is at. Nah, ketiganya ini dia memiliki arti di. So when we must use one of them, all of you must have pay attention to this explanation. The first, in, at, on tell about preposition, yaitu keterangan tempat. Lihat the first in we use in to talk about position inside a larger place or space. In itu kita gunakan untuk berbicara tentang posisi sesuatu itu ada di dalam suatu ruangan atau di tempat yang lebih luas. For the examples, for the inside space, there is a fish in the aquarium. Ada seekor ikan di dalam akuarium. Nah, ini yang larger place-nya. I live in Medan. Saya tinggal di Medan. Okay, the second is on. On we use on to talk about position atop a surface or a place. On itu kita gunakan untuk berbicara tentang keadaan suatu benda di atas suatu permukaan atau di atas permukaan tempat. Contohnya, there are some orange on the table. Ada beberapa jeruk di atas meja. And the second we use on when we talk about a floor in a house, yaitu menyatakan berapa lantai di dalam rumah. Contohnya, on the third floor, ada di lantai 3. We use on in front of the television or radio. For the example, the movie was shown on television last night. Film ditayangkan di televisi tadi malam. And the fourth, on used for showing someone methods of traveling. On itu kita gunakan untuk menunjukkan metode seseorang menggunakan perjalanan. Contohnya, he is traveling on a train. Dia melakukan perjalanan menggunakan kereta api. At we used to talk about a specific place. At itu kita gunakan untuk membicarakan tempat yang lebih khusus atau terperinci. Contohnya, I was at my grandmother's house. Saya ada di rumah nenek saya. And at to talk about an address. For examples, he lives at 38 Setiabudi Street, Medan. Dia tinggal di nomor 38 Jalan Setiabudi, Medan. Third, at talk about a place considered as a point, not a space. At itu kita gunakan untuk membicarakan tempat yang dianggap sebagai tujuan akhir. For example, there are students waiting at the bus stop. Ada murid-murid menunggu di pemberhentian bus. And then there is a big tree at the corner of the street. Ada pohon yang besar di ujung jalan. Now we look at for the specific preposition for in, at, and on. Look at untuk the corner, kita lihat perbedaan pemakaiannya in, at, on. Nah, yang pertama itu yang pemakaian pakai in. Oke, lihat kalau dia posisinya di suatu ruangan, maka pakailah in the corner. Seperti contoh, in the corner of the room, in the corner of the kitchen. Di sudut ruangan atau di sudut dapur. Oke, lihat yang B, kalau dia posisinya di sudut yang dianggap sebagai titik di suatu area, maka pakailah at the corner atau on the corner. Lihat contohnya, there is a big tree at the corner of the street, atau there is a big tree on the corner of the street. Now we look at for the specific preposition for the in, at, on, the front or the back. Lihat yang pertama, yang A, kalau dia posisinya di dalam suatu ruangan maka pakailah in the. Tapi kalau yang B, kalau dia di dalam suatu bangunan, ruangan atau bioskop, pakailah at the. Tapi kalau dia yang C, kalau posisinya ada di atas permukaan seperti
di atas amplop, surat, atau newspaper, maka pakailah dia on the. That's all our material today. Thank you everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.